जय जगन्नाथ सांग माने वेलकम टू साधना मामा ब्लॉग्स। आज आम सकाळ सकाळ आसीचु किछि माछ आनिबा पई। एटे रास्ता रे जाऊ जाऊ एबे आमे जबरा ब्रिज ऊपर पहुंचीचु। देखंतु महानदी रो पानी केमिति खुली जाइछि। एबे बन्नी आसीछि, गोलिया गोलिया पानी टिके हेइछि। सेपटे छोटे छोटे पहाड़ सब देखा जाउछि। एटी जाऊ जाऊ एबे हमें प्राय माछ मार्केट पाखापाखि हो गलुनी। एटी आमे माछ मार्केट रे एबे पहुंची जाइछु। माछ मार्केट रो किछि माछ आनी नै आसीछु। एटी माछ आनी कि गोटे बाउल रे ढाली पकोछि। एबे माछ गुडी को भल भाबरे धोई पकोछि। एटी धोई सारिकी माछ गोटे प्लेट काढ़ी के रखिछि। तापर माछ गुड़िक किछि लूण पकाउछि। तापर किछि हळदी सेथिरे पकाउछि। एमती लूण हळदी पकई सारला परे एमती गुळै सारछि। गुळै देउछि माछ गुड़िक। एटी माछ गुळै सारछि। एको रेस्ट करिया पई किछि समय रखुछि। ता पूर्व मु किछि मसला रेडी कर लउछि। एटी किछि अदा रसुण रखिछि छड़ेकी। किछि प्याज काटी के रखिछि। किछि टमाटो कटा करके रखिछि। एबे मु माछ भाजिबी। ता पूर्व मु किछि गुंड मसला रेडी करूछि। प्रथमे गोटे गिन्ना रे किछि जीरा गुंड पकाउछि। किछि धनिया पाउडर पकाउछि। किसी लंका पाउडर पकाउछि। किसी हळदी गुंड ऐड करूछि। ए सब गुंड मसला गोटे जगह रे नै के सेथिरे किछि पानी पकई दउछि। आ ता ऊपर किछि सरिसा तेल मध्ये दउछि। एम दे सरला परे तापर कढ़ाई रे किछि सरिसा तेल पकई के गरम करूछि। माछ साधारणतः सरिसा तेल रे भाजिले बा सरिषा तेल रे रांधिले अधिक टेस्टी होइथाय तरकारी। तेलटा गरम हो सारा परे तापरे मु माछ गुड़ी के छाड़ुछि। एठी मु गोटे गोटे करी माछ सब छाड़ीदेली। तापर किछि समय माछ हवा पाई गोटे साइड मु रखी दउछि। एठी मोर गोटे साइड माछ हो सारानी। एमती अल्टे पकाउछि माछ को। आमे जेहेतु माछ मसला बनैबा सेथि पई माछ गुड़ को मु टाण टाण करके भाजिबी। केने एई भरी 3-4 थर एपट सेपट करके मु भाजिबी। एठी मोर माछ पूरा रेड कलर आसी गलानी। एबे मोर माछटा पूरा हे सारलानी। माछ गुड़ी को गोटे प्लेट को काढ़ी नउछि। एठी मो प्लेट रे माछ गुड़ी को काढ़ी सारिछि। ये भल भाव में माछ गुड़िक एमती रेड रेड पूरा हो टाण टाण कर भाजी। तापर जो तेल पड़ी कढ़ाई रे आउ किछि अल्प तेल दे सेथिरे किछि गुजराती पकई दउछि। एमती गुजराती हो सारा पर सेथिरे काटी रखिथिबा प्याज गुड़ी पकई दउछि। सेथिरे गोटे पिंच लूण दे प्याज गुड़ी के टिके कषिबी एपट सेपट करी। प्याज टिके मरिया पई किछि समय छाड़ी दउछि।
ଏମିତି ପିଆଜ ହେଇସାରିଲାଣି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଏବଂ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ପକାଉଛି। ଏମିତି ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ପିଆଜ ସହିତ ଏମିତି କଷିବି। ଏଇଠି ମୋର ପିଆଜ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଅଦା ରସୁଣ କଷି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଟମାଟୋ ଗ୍ରେଭି ପକାଉଛି। ଟମାଟୋ ଗ୍ରେଭି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ କରି କଷୁଛି ଟିକେ। ଏଇଠି ମସଲାଟା ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ହେଇସାରିଲାଣି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ରଖିଥିଲି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେବି। ଏଠି ମସଲାଟା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଭିଜେଇ କରି ରଖିଥିଲି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଏମିତି ଭିଜେଇ କରି ରଖିଲେ ଭଲ କଲର୍ ଆସିଥାଏ ତରକାରୀର ଗ୍ରେଭିରେ। ଏମିତି ଟିକେ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ବାଉଲରେ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବି। ଏଇଠି ଏପଟ ସେପଟ କରି କିଛି ସମୟ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରେଭିଟା ସିଝିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଚଟୁରେ ହଲାଉଥିବି ଯେମିତି ମସଲାଟା ତଳେ ନ ଲାଗିଯିବ, ଭଲ ଭାବରେ ହେବ। ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଚଟୁଟାରେ ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛି ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ। ଏଇଠି ମୋର ପ୍ଲେନ୍ ହୋଇସାରିଲାନି। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କଷିବି। ଏଇଟା କଷିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଛି। ଏଇଠି ମୋର ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଆସିଲାନି। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛି। ଯେତିକି ଝୋଳ ରଖିବି ପ୍ରାୟ ସେତିକି ମୁଁ ପାଣି ଏଠି ଦେଉଛି। ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚଟୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ତରକାରୀରେ ଯେତିକି ଲୁଣ ଦରକାର ସେତିକି ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ମାଛ ରଖିଥିଲି ଏଥିରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଏହା କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଏଇଠି ମୋ ତରକାରୀଟା ଫୁଟି ଆସିଲାନି। ତାପରେ ଏଠି ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଗରମ ମସଲାର ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ପକାଉଛି। ଗରମ ମସଲାର ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚଟୁରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଉଛି। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ମୁଁ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକାଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ମୋ ତରକାରୀଟି ପ୍ରାୟ ହେଇ ଆସିଲାନି ଆଉ ଯେଉଁ ଝୋଳଟା ବହଳିଆ ହେଇସାରିଲାନି। ଏମିତି ମାଛ ମସଲା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଝୋଳ ରଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ମାଛ ମସଲା ବନାନ୍ତୁ। ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକାଉଛି। ଆଉ ନିଜେ ଘର ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ମୋ ତରକାରୀଟି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ଟିକୁ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀଟି ପୁରା ବହଳିଆ ହେଇସାରିଛି।
पूरा मसलाटा पूरा रेडी है देखो झोलटा बहुत सुंदर देखा जाउछि कलरफुल अच्छे यह बहुत खाइबा को टेस्टी होता है आपण मैंने निजे निजे घर बन के प्रोसेस रे बन खातु देखिए या स्वादटा केमती टेस्टी बारंबार करके खाइबापी आपण मानक इच्छा हे ये मु सर्व करुच्ची गोटे प्लेट रे देखो बहुत सुंदर ग्रेवीटा है देखा जाउछि बहुत सुंदर खाइबा को मते सते सुंदर टेस्टी लगी था जदि आपण मानक ये वीडियोटी भल लगी ताहले आम चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिवे।